अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। यकीनन आपके दिमाग में और दिल में यही मामला होगा जो कि जिसकी आज हम बात करेंगे, और वो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान बहैसियत एक मुल्क के उसके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि बड़ा दबंग जवाब दिए, बहुत सोच समझ के जवाब दिए पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन आए नहीं रमीज़ राजा साहब। और कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से जब क्रिकेटर्स की मुलाकात हुई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वही कहा जो हमेशा कहते हैं, उन्होंने कहा घबराना नहीं है, ऐसी ज़बरदस्त आप गेम खेलेंगे अग्रेसिव कि आप दुनिया को दिखाएंगे। और बिल्कुल इस पे मेरा ख्याल है पूरी कौम प्राइम मिनिस्टर इज़ बिहाइंड द प्राइम मिनिस्टर, बिहाइंड द क्रिकेट टीम। और रमीज़ राजा साहब भी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अजब ये किस्सा हुआ है नाज़रीन के, यानी कि इतनी बड़ा कोई सीक्रेट था ये न्यूजीलैंड टीम के पास, न्यूजीलैंड सिक्योरिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके पास, कि उन्होंने कहा जी नहीं खेल सकते क्रिकेट, और क्योंकि को बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है। और आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने तफसीलन बता दिया कि वो थ्रेट क्या था, यानी कि किसी फेक अकाउंट से इंडिया से शुरू हुआ, ये अकाउंट वहाँ से हुआ, फिर VPN के ज़रिए सिंगापुर गया, और एक अकाउंट में बस एक थ्रेट थी। आज के दौर में तो ये चलती हैं बातें, बट कितनी मुस्तनद थ्रेट है ये हमेशा सवाल होता है। उनका देखा देखी इंग्लैंड की जो टीम है, वो इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी कहा जी हम भी नहीं आ रहे, और अब शायद सुना है कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आ रही। तो इसमें तफसील में बात करेंगे, लेकिन हम खेलेंगे और ज़बरदस्त खेलेंगे इंशाल्लाह, और हिम्मत नहीं कभी हारेंगे। और हमारे साथ इस वक्त ऐसे गेस्ट हैं नाज़रीन, एक तो मियादाद साहब, कौन इनको नहीं जानता है, हिम्मत नहीं हारें जब आप कहते हैं तो ये शख्सियत आपके जहन में आती है। और साथ आमिर सोहेल साहब भी हैं, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और चीफ सिलेक्टर भी रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भाई ज़रा आपसे शुरू करते हैं, बताइए ये क्या तमाशा हुआ पिछले 48 घंटों में। देखिए जी, वो आपको तो पता ही है, हमारे जो बराबर वाला है ना, दरअसल हो ये रहा है कि दुनिया वाले जो क्रिकेटर्स है ना, टीम ये जो एसोसिएशन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, ये लोग जाते हैं जैसे ना बहुत बड़ी मार्केट है, पैसा 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 उस चक्कर में, राइट। और इंडिया के पास इसके अलावा क्रिकेट तो है नहीं। वो ट्राई करते हैं, लोगों को बाय करते हैं। आपने देखा PSL किया, ये के सारी चीजें, तो लोगों के जहन में ये है कि उधर है ना उनको पैसा ज्यादा मिलता है, ये मिलता है, इसी वजह से। हालांकि उनको क्रिकेटर्स को समझना चाहिए कि देखिए कंट्री कम फर्स्ट। अगर मुल्क के लिए वैसे आप फ्री है, हर जगह जाके खेलो, मगर इन्होंने हमेशा से यही ट्राई करते हैं बिकॉज ऑफ द मनी। अच्छा मनी जो है ना इंडिया की और पाकिस्तान, हम बेहतर है इनसे, क्योंकि उनको 1 करोड़ या 10 करोड़ में से उनको 1 करोड़ आवाम को संभालना होता है। अगर हमारे पास 10 लाख भी हो, हमें तो 20 लाख का मतलब करना है, संभालना है। तो हम हर तरह से इनसे आगे हैं। ये लोग कहते हैं लाजिमात है, ह्यूज कंट्री, उनके उधर हम जो भी आदमी जाता है वो करोड़ों में लेता है। हालांकि करोड़ों में जब 5%, 2%, 3% लाइक दैट, तो लोगों के जहन में ये गोरे जितने भी है ना, कि सब पैसे के उसमें है ना आ गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को बाय करो और इनको खिलाओ। जुआ दबा के होता है वहाँ पर, जितने भी इनके मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर, ये जो IPL और ये वो क्या है, रॉयल जुआ के। जब भी आप इतना पैसा देते हैं और उनको है ना इस तरीके से लेके चलते हैं कि, और जब हम भी खेलते थे इनके आगे, तो वहाँ इस चीज से कोई माइंड ही नहीं करता है। तो दे आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, जब बोला जाता है कि ऑनर करते हैं, एक दूसरे को ऑनर करते हैं। उसके बाद ये होता है कि देखिए ICC में, मैं ये समझता हूँ ICC की भी गलती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। वो भी आगे ना इनके आगे दब जाते हैं और अपने हाथ नीचे कर देते हैं, राइट। हालांकि ICC का ये काम है, अगर कोई भी किसी से डजंट मैटर, वो बहुत अमीर हो या गरीब हो, ये मतलब नहीं होता। क्रिकेट को आपने देखना, क्रिकेट को देना, क्रिकेट को खिलाना, क्रिकेट को जिताना है। बिल्कुल, बेशक। आमिर सोहेल साहब, तो ये जो बात अभी कर रहे हैं जावेद मियादाद साहब, तो इसको आगे कैसे पाकिस्तान कैसे बढ़ाएगा? आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से अभी तक पाकिस्तान ने इसको हैंडल किया, पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसने?
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ پوائنٹ فنگرز کر دیتے ہیں ادھر ادھر، جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر کام نہیں کرتے. ہم لوگ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. اپنا گھر ٹھیک کریں بھائی، آپ اپنا گھر ٹھیک کریں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا. کس کی ہمت ہوگی کہ آپ کے خلاف کوئی پنگا کر سکے؟ اپنا گھر ٹھیک کریں اور سارا کچھ ٹھیک ہوگا. آئی تھاٹ اٹ واز مس ہینڈلڈ. دیکھیں آپ جب آپ کے نیبرنگ کنٹری میں افغانستان میں ایونٹس ہوئے، اس کے بعد جیو پالیٹکس جو ہے وہ چینج ہو رہی تھی. اور میں نے یہ پہلے بھی نہیں کہا تھا جب نیوزی لینڈ نے انکار کیا کہ یہ سائن آف تھنگس ٹو کم ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ نے بھی پل آؤٹ کر لیا، اور بھی ٹیموں کا ہے. بیسیکلی ہم لوگوں نے مس ہینڈل کیا. آپ نے اینٹیسپیٹری جو انٹیل ہے وہ کیوں نہیں کی؟ جب آپ کو پتا ہے جیو پالیٹکس چینج ہو رہی ہے، ہمارا اسٹانس تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، تو آپ نے اینٹیسپیٹری انٹیل کیوں نہیں کی؟ آج آپ آ کے دکھا رہے ہیں ای میلز پرانی. تو جب یہ ای میلز تھی جنریٹ ہوئی نہیں تھی 21 اگست کو، ہم نے کیا کیا اینٹیسپیشن میں؟ پری ایمپٹیو ہم نے کیا میجرز لیے؟ ہم نے تو ویسے ہی چھوڑا ہوا تھا. اس کے بعد جب آپ سے ہینڈل نہیں ہوا، آپ اپنی سیکورٹی ایجنسیز کو انوالو کر دیں. آپ نے ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو انوالو کر دیا. وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو کرکٹ بورڈ کو کہنا چاہیے تھا آئی اپوائنٹ یو ٹو چیئرمین، یو ڈیل ود اٹ، آئی ایم دا لاسٹ ریزورٹ. اگر انہوں نے فون کر ہی دیا تھا تو ان کو پرائم منسٹر نیوزی لینڈ کو کہنا چاہیے تھا put everything on hold for a couple of days. I'm returning to my country. اور میں سارا جو ہے I'll cover the information. Once I've done that, then we will do the diligence. اور اس کے بعد دیکھی جائے گی. دیکھیں ایک دن بعد ہی گیا نا نیوزی لینڈ. اگر آپ تھوڑا سا تحمل سے، عقل مندی سے یہ سارا کچھ کر لیتے، شاید آپ کو کچھ پازیٹیو آ جاتا. بیسکلی اب آپ دیکھیں جو پریس کانفرنس ہوئی، آپ ای میلز دکھا رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس انٹیل نہیں تھی اینٹیسپیشن جس کے اوپر آپ اپری ایمپ کرتے ہیں. اب آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ویسٹ انڈیز کو بھی تھریٹس ہے. اور بھائی کچھ چیزیں تو چھپا جاتے ہیں، ہینڈل کرنا سیکھیں. when you at state level, so you have to act like a statesman. آپ اس طرح آ کے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پبلک نہیں کرتے. اب ان کے بھی ڈاؤٹ آ جائے گا ویسٹ انڈیز کو. لیکن ہمیں اب جو ہے اپنے جو ہے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو کرنا. آپ کو یاد ہوگا جب نظم سیٹھی صاحب تھے، انہوں نے وکٹری کو ووٹ دے دیا وداؤٹ اینی ایشورنسز. اس کے بعد مانی صاحب نے نیوزی لینڈ کے وہ جو چیئرمین ابھی بنے آئی سی سی کے، ان کو نہیں ووٹ دیا. جو بھی بندہ آتا ہے کرکٹ بورڈ کا، وہ اپنی تھنکنگ لے کے آتا ہے. اسٹیٹ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا. جب تک ہم لوگ یہ چیزیں ایک دفعہ ساری سیٹل نہیں کریں گے اور ایک ڈائریکشن میں جو بھی آئے اسے اسی ڈائریکشن میں جانا جو طے ہو چکی ہے، تب جا کے آپ کی چیزیں ٹھیک ہوگی. ورنہ آپ جو ہے آپ تو وہ فٹ بال ہی بنے رہو گے. کوئی ادھر سے آپ کو کک مار دے گا، کوئی ادھر سے مار جائے گا. جی یہ بات ایک جنرلی ٹھیک ہے، ڈائریکشن ہونا چاہیے، ادارے کو پتہ چلنا چاہیے کس طرف جانا ہے. لیکن جاوید بھائی یہ بتائیے کہ اس صورت میں جو ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں سہیل صاحب کہ جی ہمیں اینٹیسپیٹری انٹیلیجنس کرنی چاہیے تھی، یہ تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارے یہاں کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہم نے اپنے کو پریپیئر نہیں کیا؟ کیونکہ یہ تو یعنی ٹاس سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے پل آؤٹ کیا، تو کوئی انڈیکیشن تو بالکل نہیں تھی کہ یہ پل آؤٹ کریں گے. سو اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی ہماری مس ہینڈلنگ ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ آئی کین انڈرسٹینڈ جیسے سینیریو چل رہا تھا نا، اس کے اندر مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں تھی اور یہ ہونی ہے. کیونکہ انڈیا از آلویز ٹرائنگ کہ پاکستان کی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ کرے. اور یہ جو دوسری جو بورڈ ہے، یہ انگلینڈ والے، نیوزی لینڈ والے اور یہ جتنے بھی اور دوسرے ساؤتھ افریقہ، یہ سارے بیکاز حالانکہ منی وائز پاکستان اینڈ انڈیا کا جو ہے وہ برابر ہے. آپ کے پاس 100 کروڑ کی آبادی ہے، اگر آپ 100 روپے دیتے ہیں تو لازمی بات ہے از لائک 1%، 10% سمجھے. اسی طریقے سے ہم 10,000 دیں گے تو ہمارے، کیونکہ یہ صرف اس چیز سے فائدہ اٹھا رہی ہے انڈیا، جو اٹھا رہی ہے اور لوگوں کو لے کے آتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں لازمی بات ہے کہ ایک بگ مارکیٹ ہے، ان کا پیسہ جو ہے نا وہ کروڑوں میں مل رہا ہے، 100 کروڑ کی آبادی اس میں رہی. تو وہ لوگ جو ہے نا، یہ پریز بھی جو ہے نا فورینر، یہ بھی ڈفرنٹ ہو گئے، ان کے بھی مائنڈ سیٹ ہو گئے فار دا منی. تو لازمی ہے وہ ہے نا پروٹیکٹ کرتے ہیں اس سے کہ پھر ان کو جب وہ جاتے ہیں تو ان کو لازمی آتا ہے کہ ان کو اپنا ماحول ملتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے، فکسنگ بھی ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے، سب کی نو بڈی از بادر. تو انڈیا جسٹ پلئنگ گیم کے ایک بگ کنٹری،
कंट्री है, प्लस लाजिम बात है कि पैसा इतना लगता है। अब हमारे पास 20 करोड़ आवाम है, अगर उनका पैसा हमारा तकरीबन सेम होता है, क्योंकि दे आर 100,000, हम है 20, तो ये लोग कोई देख नहीं रहा। क्रिकेटर्स भी जो है ना, आपको पता है कि लॉबी करते हैं, सारे करते हैं, और इस तरीके से इनका चल रहा है। और इसी तरीके से बस हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। और सबसे पहले जो स्ट्रांग जिसको होना चाहिए वो है आईसीसी। आईसीसी को बिल्कुल बराबर होना चाहिए, सबके पास क्रिकेट बराबर यानी कि चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, या कोई भी क्रिकेट हो, क्योंकि ये बोर्ड का काम है। इंटरनेट हमारी जो आईसीसी है, ये सारा इसके ऊपर दारोमदार है, क्योंकि जब एसओपी हो जाती है, सबके ना वो बन जाते हैं, ट्यूरिंग फिक्स हो जाता है, और उसके बाद ये मना कर देते हैं, तो आईसीसी का काम है उनके ऊपर जुर्माना करें, एक हैवी करें, ताकि उनको पता चले राइट ना खेलने का। तो सिर्फ ये एक मतलब मनी वाइज के लाजिम बात है कि हालांकि मनी वाइज हमसे बढ़ के नहीं है, क्योंकि वो 100 करोड़ में से इतने पैसे देते हैं, हम 20 करोड़ के उसमें से ज्यादा पैसे देते। जी, तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त मामला यह है कि हिंदुस्तान का जो पैसा है वो चमक रहा है, उसकी वजह से ये एक जो पूरी की पूरी मूव चली है कि पाकिस्तान पुल आउट किए, एक ने, दो ने, तीसरी भी टीम करने जा रही है। नाज़रीन, फिर आईसीसी का क्या रोल बनता है, इस पर भी बात करेंगे, और क्या पाकिस्तान किस तरह बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है। ये भी आपने देखा कि रमीज़ राजा साहब ने इस बात का भी रद्द कर दिया कि जी हम किसी थर्ड वेन्यू में जाके खेलें। उन्होंने कहा इसका सवाल पैदा नहीं होता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम एक एशियन लीग बनाएंगे। वो क्या मुमकिन है? अगर एक तरफ एशिया में जो आपका मेजर इस वक्त प्रॉब्लम है वो इंडिया के साथ है। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। हमारे साथ इस वक्त जावेद मियादाद साहब और आमिर सोहेल साहब हैं, और उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त क्रिकेट के हवाले से जो एक हमारे सामने एक मसला ज़रूर खड़ा हुआ है, एक क्राइसिस की सिचुएशन है जिस पर बड़ी हिम्मत से सब जवाब दे रहे हैं, चाहे पीसीबी के चेयरमैन हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, क्रिकेट टीम है, और ये हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये भी खड़े हैं साथ। और हमने देखा कि इंग्लिश क्रिकेट और भी क्रिकेट दुनिया के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी खड़े हुए हैं। बहुत से ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और क्वेश्चन किया जो ये डिसीजंस हैं लास्ट मिनट कैंसिलेशन की। आमिर सोहेल साहब, आप फरमा रहे हैं कि किस तरह बेहतर तरीके से हैंडल करें। आईसीसी के पास जाने की ज़ाहिर बात हो रही है, अभी ये भी कह रहे थे जावेद भाई कि जी जाना चाहिए और उनको पेनल्टी लगानी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो बायलैटरल जो क्रिकेट होती है उसमें आईसीसी का कोई ज़्यादा नहीं होता हाथ, तो ये क्या दुरुस्त है बात? देखिए, बेसिकली आप देखें वर्ल्ड कप के भी इश्यूज आए पाकिस्तान के साथ, और जब हम आइसोलेशन में चले गए क्रिकेट वाइज, टीमें नहीं आ रही थी, वहाँ पे भी आईसीसी ने आपका हेल्प नहीं किया। तो आईसीसी और मेरा ख्याल है कि वो हमेशा रोड के ऊपर ही रहते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते। और आईसीसी में जाके आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? आपको जब न्यूजीलैंड वालों ने प्रीएम्प्ट करके पहले से ये कह दिया है कि हम इस पर रिस्केड्यूल करेंगे, लेकिन डैमेज तो डन हो गई। अब जब हम लोग एशियन ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एशियन ब्लॉक में आपके पास कितनी टीम है? इंडिया वो आपके साथ साइड नहीं करेगा, बांग्लादेश आपके साथ साइड नहीं करेगा, मे बी श्रीलंका साइड कर ले, तो यू हैव अ प्रॉब्लम एवरीवेयर। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जो भी ध्यान देना बड़े सोच समझ के देना है, जिम्मेदारी के साथ देना है, ऊर्जा क्रिएशन नहीं होना, सोचना है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी स्टेट ने गाइडलाइन देनी है ना कि हम लोग इस वक्त किधर खड़े हुए हैं और हमें क्या कबाते हैं, क्यों टीमें जो है अब्रप्टली इनकार करती हैं इस सिचुएशन में। पहले आपने उस चीज को एड्रेस करना है, जब वो एड्रेस होगा फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप जब ये अच्छा, ये जरा आमिर भाई आप बताइएगा, आपको क्यों लगा कि दे अब्रप्टली पुल्ड आउट? आप मुझे समझ नहीं, आपको क्या लगता है, क्या वजह है अब्रप्टली क्यों पुल आउट किया? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जियो पॉलिटिक्स आर चेंज। ठीक है, ये मैंने पहले ही कह दिया था, साइन ऑफ थिंग्स टू कम। इंग्लैंड नहीं आया, ठीक है, 3 कंट्रीज जो है वो तो कोई के रूल के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में है। उसके बाद जो कनाडा है वो भी क्रिकेट खेल लेता है। तो बेसिकली अब आपने हर चीज जो है होशबंदी से करनी है, ये आपको मिल गया। अब आपने ये जो है डैमेज, इसको किस तरह कंट्रोल करना है, ये आपको बड़ी बातें करके नहीं होगा, आपको बड़ा सोच समझ के करना है। आई थिंक स्टेट हैज टू हैव पीसीबी, क्योंकि अगर पीसीबी के साथ उन्होंने अपनी जो इंटेल शेयरिंग नहीं की
इसका मतलब है दे डिडंट ट्रस्ट पीसीबी, कोई कॉन्फिडेंस शो नहीं किया। सो व्हाट वी हैव टू डू इज पहले स्टेट जो है वो सारी चीजों को एड्रेस करें और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड को गाइडलाइन दे कि हमने किस तरह चलना है। बिकॉज ऑलरेडी देखें, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वर्ल्ड के रनाउंड क्रिकेटर है, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, उनको उन्होंने इनकार कर दिया, तो दैट इज एम्बैरेसिंग। तो इसका मतलब यह है कि वी हैव टू एज ए स्टेट देखना है कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है। और मुश्किल टाइम आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, आगे जो मुश्किल टाइम है, लेकिन उसको अक्लमंदी से, होशमंदी से प्लान करके करना है। नी जट रिएक्शन से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जावेद भाई, लास्ट कमेंट बताइए कि अक्लमंदी से, होशमंदी से आगे बढ़ना है तो स्टेप्स क्या लेने चाहिए? आप एक तो आईसीसी का जैसे कह रहे हैं आमिर साहब के जी, आईसीसी आपके साथ कोई खड़ी नहीं होगी, लग नहीं रहा कि कोई वो आपका साथ देंगी, तो फिर देगी तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्रिकेटर हैं और इमरान खान का नाम है, अपना कुछ है, राइट। ये चाहेंगे इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है ना ये कहते हैं आईसीसी को इनको लेना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू फाइट फॉर द पाकिस्तान। तो लाजिम होता है हमारे प्रीमियर इमरान साहब में इस वक्त, राइट, एंड इनकी किसी की हिम्मत नहीं होगी इनके सामने बोलने की, राइट, और अंडरस्टैंड कर जाएंगे। वन ऑफ नंबर वन प्राइम मिनिस्टर, प्लस ही प्लेज सो मच क्रिकेट, ही नोज एवरीथिंग। तो इस तरीके से हमें अपना प्रोटेस्ट जो है ना लेके जाना पड़ेगा। और मैं भी अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि यस, इमरान साहब को चाहिए अपने जितने भी टॉप के क्रिकेटर हैं, जहीर अब्बास, माजिद खान, जितने भी टॉप के हैं, जिनके मतलब क्रिकेट में बड़ी इज्जत रही है सारा कुछ, उनकी एक है ना वो बनाए, कमेटी बनाए, आपके समेत आपकी भी बड़ी रही है जी, कमेटी बनाए। और उसके बाद लाजिम बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑब्वियसली ही होता है ना दैट कमेटी। और फिर ये प्लेयरों को जो हम छोड़ गए, हमें जाना चाहिए, बातें करना चाहिए ताकि हमारा इम्पैक्ट पड़े, दुनिया देखेगी। अगर आम आदमी को भेजेंगे तो वहाँ कोई रिपोर्टर पे नहीं आएगा। अगर हम सॉलिड कोई बंदे भेजेंगे तो डेफिनेटली है ना रिपोर्टर भी आएंगे और टॉक अबाउट क्रिकेट, उनको पता होता है। तो उनकी एक ऑब्वियसली एक अच्छे क्रिकेटरों के वजह से उनकी भी है ना मार्केट बनती है। तो हमें अब स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ कंट्रीज हैं, कंट्री तो मैं कहूँगा, बाकी ये लड़के भी जो है ना, प्लेयर्स जो है ना, इनके भी माइंड सेट अब डिफरेंट हो गए। तो बिलीव इंडिया के वहाँ, मगर इंडिया का पैसा जो मिलता है वो 100 करोड़ की आबादी, उसको कोई मैच कर ही नहीं सकता। मगर बेशक जी, आपने पॉइंट बड़ा ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ मुश्किलात का पाकिस्तान को सामने, जिस तरह आमिर सोहेल साहब भी कह रहे हैं, जावेद भाई भी कह रहे हैं, तो उसको किस तरीके से पाकिस्तान हैंडल करेगा, एक सही स्ट्रैटेजी लेके आगे चलना है। और मुश्किल वक्त है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्ट टाइम्स हो पाकिस्तान क्रिकेट एंड पीसीबी। नाज़रीन देखते हैं किस तरफ ये बढ़ती है, हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके की होती है, हमारी इस पर नजर रहेगी। इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे नाज़रीन और इशरत हुसैन साहब, जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया एज एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हैं, फॉर्मर एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड ऑस्टेरिटी। गवर्नर भी रह चुके हैं स्टेट बैंक के। किताब भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लिखी है, एक नहीं बहुत लिखी है, लेकिन एक किताब उनकी बड़ी मशहूर हुई जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे लिखी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि बड़ा ज़बरदस्त जो है इनकी सोच है, इनका तजुर्बा है, और ये ख्याल था कि बड़े ज़बरदस्त हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखेंगे। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब से गाहे बगाहे हमारी बात होती भी रही जब वो हुकूमत में थे, और वो हमेशा जिक्र करते थे कि प्लान जो किया है, जो होंगे रिफॉर्म्स वगैरह। लेकिन अब जब बात करें लोगों से, हुकूमत के भी लोगों से, बाहर भी, तो कहते जी रिफॉर्म्स हो नहीं पाए, यानी कि इंस्टीट्यूशंस वहीं के वहीं हैं, चाहे स्टील मिल है, चाहे PIA एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ब्यूरोक्रेसी का कहते हैं जी, ब्यूरोक्रेसी में तो कोई सुनता ही नहीं हुकूमत की, हुकूमत ये लफ्ज़ कहते हैं काबू नहीं पा सकी, या फिर कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी कुछ करना नहीं चाहती। तो इशरत हुसैन साहब की ज़ुबानी सुनते हैं कि मामला क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो इसी से शुरू करते हैं डॉक्टर साहब।
रिफॉर्म हो नहीं पाए, क्या मामला है? प्राइम मिनिस्टर बहुत कमिटेड थे टू रिफॉर्म्स, आप अपने तजर्बे के साथ गए थे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, एजेंडा जो है रिफॉर्म्स का वो एक बहुत ही एम्बिशियस एजेंडा है। आपकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं कंप्लीटली डिके कर चुकी हैं। उनके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अच्छे लोग आपके इंस्टीट्यूशंस में नहीं हैं। जो प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल दकियानूसी हैं, पुराने ज़माने के हैं। और जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ जो है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जब आप इदारों से शुरू करेंगे तो एक सिलेक्टिव अप्रोच आपको लेना पड़ेगा। तो हमने जो काम किया है 3 साल में उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले है कि 10 ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में जो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं और वो ब्लीड कर रहे हैं हमारे एक्सचेकर को। उनके नुकसानात जो हैं हर साल के वो बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस के हैं। तो सबसे पहले तो तवज्जो उनकी तरफ देनी चाहिए। उसमें PIA सर फहरिस्त है, पाकिस्तान रेलवेज़ है, पाकिस्तान स्टील मिल है, 5 डिस्कोज हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी की, एक पाकिस्तान पोस्ट है और एक जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। ये 10 इदारे ऐसे हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, डॉक्टर साहब मुझे अगर आप इजाजत दें तो ये फरमाइए। जी डॉक्टर साहब ये तो मामलात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है और अब नहीं 15-20 साल से ये बातें सब जानते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, नाजरीन भी चाहेंगे कि पता चले कि आपने फिर अचीव क्या किया इनके हवाले से पिछले 3 साल में। कहते हैं लोग कि कुछ नहीं अचीव हुआ। देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग जो होती है वो ओवरनाइट नहीं होती है। जब आप इतनी डेप्थ में डिके कर जाते हैं, इदारे को बनाना जो होता है वो बहुत मुश्किल काम होता है। गिराना या ख़राब करना बहुत आसान है। अब PIA की रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। उसमें क्या करना है? उसमें 14,000 लोग थे जबकि PIA को सिर्फ ज़रूरत थी 7,000 की। तो एक गोल्डन हैंडशेक का प्रोग्राम किया, उसमें कोई 4,000 लोग जो हैं वो फारिग हो गए। उसके बाद जो उनकी नॉन कोर एक्टिविटीज़ थी उसको आउटसोर्स करके 3,000 लोग जो हैं और कम हो जाएंगे, तो 7,000 लोग रहेंगे। और जो प्लेन का पुराने ज़माने के प्लेन्स हैं, गैस गज़लर्स हैं, उनको इवेंचुअली रिप्लेस कर रहे हैं। इस एयरलाइन को इंटरनेशनल एयरलाइन की जगह एक रीजनल एयरलाइन बना रहे हैं कि जो पाकिस्तानी एथनिक क्राउड है हमारी, जो मिडल ईस्ट जा रही है या उम्रा पे जा रही है या हज पे जा रही है, उस तक इसको महदूद करें। ये एमिरेट्स नहीं बन सकती है। और इसके जो एसेट्स हैं वो अलग करके एक नई कंपनी हमने कायम की है, वो PIA चलाएगी। और पुराने जो इसके कर्जे हैं जिसकी वजह से ये अपने आप पे खड़ी नहीं कर सकती है, उसको पार्क कर दिया है एक बैड कंपनी बना के, और गवर्नमेंट उसको अज्यूम करेगी नेक्स्ट 10 साल में उसके जितने भी लोन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी। तो ये PIA का है। पाकिस्तान रेलवे में 4 कंपनीज बनाई गई हैं। जी डॉक्टर साहब, कहने का मकसद ये कि ये जो आप फरमा रहे हैं ये चीज़ आज से 10 साल पहले हम शौकत तरीन साहब भी यही बता रहे थे और वो कहते थे ये प्लान है। आई वांट टू अंडरस्टैंड, एक तो ये कि आपने एक मरतबा एक रिपोर्ट लिखी जिसमें आपने कहा कि कम से कम 60 ऐसे होने चाहिए जो हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी ज़रूरत नहीं है। आपने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की बात की। तो यानी आई वांट टू नो कि डॉक्टर इशरत हुसैन का ठप्पा कहाँ लगा? आपने जो खुद जो चीज़ें इनिशिएट की वो मुकम्मल हुई या नहीं हुई? मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। जो सबसे बड़ा हमने कैबिनेट ने जो फैसला किया और जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान के जितने ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनके हेड्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और जो
چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں ان کا سلیکشن کا پروسیجر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میرٹ بیسڈ ہوا ہے. پہلے پوسٹ ایڈورٹائز ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے, پھر ایک انٹرویو پینل ہوتا ہے جس میں 2 انڈیپینڈنٹ آؤٹ سائڈ گورنمنٹ ممبرز ہوتے ہیں. وہ انٹرویو کر کے پینل جو ہے 3 لوگوں کا جو بھیجتے ہیں کیبنٹ کو, اور کیبنٹ ان پہ پوری طرح سے ڈسکشن کر کے سلیکٹ کرتی ہے. اور یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ابھی تک 3 سال میں 62 اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں, اس میں ایک اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ کورٹ آف لا میں نہیں چیلنج ہوا ہے. اس میں پہلی دفعہ اوورسیز پاکستانیز نے اپلائی کیا ہے. بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو ہانگ کانگ میں, لندن میں, دبئی میں, نیو یارک میں کام کرتے تھے, اور وہ چھوڑ کے آئے ہیں کیونکہ ان کو پہلی دفعہ بغیر کسی کنیکشنز کے, بغیر کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے ان کو ان کی میرٹ پہ سلیکٹ کیا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا ایک قدم ہے. اس کے جو نتائج ہیں وہ ایک دم سے نہیں آئیں گے. سول سروس میں پہلے پروموشن جو ہوتی تھی وہ سینیورٹی کے بیسس پہ ہوتی تھی. آپ نے کام اچھا کیا ہو یا کام نہیں کیا ہو, آپ کی پرفارمنس کا کوئی اثر نہیں ہے. اب جو رولز بنے ہیں, اب جو پالیسی بنی ہے, اس میں 40% آپ کی پرفارمنس ہے, 30% آپ نے ٹریننگ میں کیا کام کیا ہے, اور 30% 15 لوگوں کا سلیکشن بورڈ ہے, وہ آپ کا پورا ریکارڈ دیکھتا ہے اور آپ پہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ موضوع ہیں پروموشن کے لیے کہ نہیں. پھر ایک ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ رولز لے کے آئے ہیں. ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ رولز کا ہے کہ 20 سال کے بعد اگر آپ کی رپورٹس خراب ہیں اور آپ نے کوئی میل فیسنس کی ہے, یا نیب میں آپ کے خلاف کوئی کیس ہے, یا آپ کی کرپشن کی پریکٹسز ہیں, آپ کو نوکری سے پری میچور ہٹا دیا جائے گا. یہ سٹیپس ہیں جو آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکے ہیں. اس کے خلاف کورٹ میں فیصلے بھی ہمارے حق میں آ چکے ہیں. ٹھیک, اور یہ پروسیس ہے جو شروع ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, جی گاٹ یور پوائنٹ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی ایک رپورٹ میں ذکر کیا تھا کہ نیب کے جو ونگز ہیں دے نیڈ ٹو بی کلپڈ, آپ نے اس کی تفصیل میں بات بھی کی تھی. اب نیب کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی بھی بات ہو رہی ہے. تو نیب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی کہ کلپ ہونے چاہیے اس کے ونگز, تو وہ بات کہاں تک پہنچی, اور اس کے اب جو جیسے نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے, ریفارمز کے پیرائے میں وہ where does that fit؟ میں آپ کو پریکٹیکل اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. نیب کے لیے ایک آرڈیننس بنایا گیا تھا جو صدر نے پچھلے سال پرومولگیٹ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ if an officer has taken a decision in good faith without any pecuniary benefits for himself or his relatives or his friends, then it is not considered a misuse of office, and this is not within the purview of NAB. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اور سارے سول سرونٹس اس کی وجہ سے بڑے اطمینان سے اپنا کام کر رہے تھے. لیکن وہ 4 مہینے کے بعد آرڈیننس جو ہے وہ لیپس کر گیا. اس کو ہم نے بل کی فارم میں بھیجا ہے اسمبلی میں کہ وہ وہاں پر ڈیبیٹ ہو اور اس کے اوپر لیجسلیشن بنے, لیکن آج تک نہ اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے نہ وہ لیجسلیشن بنا ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے تو ریفارمز جو تھی وہ نافذ کر دی تھیں لیکن آرڈیننس کے تھرو کی تھیں. اگر لیجسلیچر اس کو انڈورس نہیں کرے تو یہ ونگ تو ویسے ہی کہ ویسے رہیں گے. اور اس سے بڑا ایک تسلی بخش ایک ریئیکشن ہوا تھا ہمارے سول سرونٹس کا کہ وہ بغیر کسی ڈر سے اپنا کام کر سکتے تھے, لیکن حالات پھر واپس آ گئے. اب کوئی افسر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو خوف ہے کہ کل وہ کوئی ایسا کام کرے گا, ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو اٹھا لیا جائے گا کہ جی آپ نے مس یوز آف آفس کیا ہے. جی بٹ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ پارلیمان میں جا کے اس کی توثیق ہونی تھی, تو وہ تو حکومت تو پی ٹی آئی کے ہے نا, انہوں نے کتنا انیشیٹ کیا, اس پہ اتنا پولیٹیکل جھگڑا ہو گیا. یہ بتائیے جسٹ ٹو شفٹ فرام دا سبجیکٹ آف پروسیجرز اور یہ ریفارمز وغیرہ, تو کیا آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب تمام ریفارمز ہو گئے جو پرائم منسٹر چاہتے تھے, یعنی کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ 3 سال میں کیوں ختم ہو گئی؟
جی میں تو 3 سال کے لیے گیا تھا. میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں 3 سال کے لیے آؤں گا اور جو میں کام کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا. میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے 10 آرگنائزیشن کے ریسٹرکچرنگ پلان کیبنٹ سے اپروو کرائے ہیں, سول سروس کے پروموشن کے رولز, اس کے سارے ایگریمنٹس. دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے منسٹرز کے ساتھ پرفارمنس ایگریمنٹس کیے ہیں اور اس میں انہوں نے پورے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کی اس پہ سرزنش ہوگی. اور وہ پرفارمنس جی ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے وہ اب سارے مطلب سارے سیکٹریز اور سارے نیچے تک وہ ایگریمنٹس جو ہیں ان کی پرفارمنس رپورٹس جو ہیں اس کے بیسس پہ ہوں گی. بہت شکریہ عشرت حسین صاحب, آپ نے پروگرام میں شمولیت کی. ناظرین پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم جو کل بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں کہ کتنا ضروری ہے کہ مہذب ہونا اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنا, خاص طور پہ جب آپ لیڈر ہیں, جب آپ حکمران ہیں اور آپ یعنی ریپریزنٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. تو ہم نے ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ جو انہوں نے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ جی یہ پرائم منسٹر جو فارمر نواز شریف کی بات کی کسی نے PMLN نے, تو انہوں نے کہا جی وہ تو جب پیمپر پہنتے تھے تو اور تھوک سے جہاز بناتے تھے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ بات, وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. I will always say that, کیونکہ یہ تہذیب سے ہٹ کے باتیں. آپ نے ایک آرگیومنٹ کرنی ہے ضرور کریں, ڈس ایگری کرنا ہے ضرور کریں, لیکن طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ محمد زبیر صاحب کی رات میں ہم نے دیکھا ایک ٹویٹ, وہ نیچے ان کے PMLN کے کسی نے ظاہر سپورٹر نے لکھا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ توشہ خانہ کیس میں کہ جی آپ لوگ نہیں دے رہے, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ وڈا نشئی شکل والا اور پتہ نہیں کیا کیا. تہذیب سے گری ہوئی بات ہے یہ. اچھا وہ ایک عام, ٹھیک ہے ان کے کوئی سپورٹر ہیں, ایک عام شہری انہوں نے کر دیا, وہ بھی غلط ہے. لیکن پھر محمد زبیر صاحب فارمر گورنر, پارٹی کے لیڈر, سپوکس پرسن نواز شریف صاحب کے, سپوکس پرسن مریم نواز صاحبہ کے, اور وہ اوپر لکھ رہے ہیں لک ایٹ دس کرپٹ فیس, پرائم منسٹر عمران خان کی, لک ایٹ دس کرپٹ فیس, دا موسٹ کرپٹ لیڈر, اور ظاہر سپورٹ کریں جو نیچے لکھا ہے وڈا نشئی. ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے آپ نے توشہ خانہ کیس پر بات کرنی ہے, آپ نے کہنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان دیں حساب اور پوری لسٹ دیں, ضرور کہیں, دیٹ از یور رائٹ. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اور یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے مجھے رات گئے بھیجا میسج, اور انہوں نے کہا آپ نے یہ یونیلیٹرلی میرے خلاف بات کی. نہیں, اس میں تو بائی لیٹرل ہے ہی نہیں بھائی. آپ جب اس طرح زبان استعمال کریں گے ہم اس کو بالکل کہیں گے کہ یہ غلط ہے, ہم یہ کہیں گے تہذیب سے گری ہے. جو بھی کہے گا اس طرح کی بات ہم کہیں گے جو ذمہ دارانہ پوسٹ پر بیٹھے ہیں, جو انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کی سوچ کو, یہ معیوب بات ہے, یہ غلط بات ہے. ہم اس پر ہمیشہ کہتے رہیں گے. اور کل ویسے پروگرام میں ہم اکیلے تو بات نہیں کر رہے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھے تھے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر چیمہ صاحب بھی, تو انہوں نے بھی اس پر کامنٹ کیا. وہ آپ کے ساتھی تھے, آپ کی پارٹی کے تھے. بٹ بہرحال ناظرین, جو تہذیب ہے, جیسے کہتے ہیں صفائی آدھا اسلام ہے, جو تہذیب ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ بہت بنیادی چیز ہے. اشرف المخلوقات تو نہیں ہو پائیں گے آپ اگر آپ تہذیب سے ہٹ کے بات کریں گے. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.